abusuafo Awurade Nyankopɔn yishira obibia enne edai ahene yehie megiri se Awurade adom otiapo na bibia ekoso sede etwase esiko enne da foforo Awurade ayadom ma de paache na enne anapai mi no ana awia se baabi a wo ye numre yesua de kakra na emprepi no yemu dodo na ewo ensemi a yente ase ewo nyame fie anase wiase ma ewa na yasesene ma yewo no bi na enne pese me no isua de kakra na yeche yadwene ewo ho aha ayetu Eje TV medin ani Kofi Abrefa Buzia obetima from me Katachi Buzia na majoso enne me ni usua de afa ade we say the Son of God, the Son of God. Chikasa na beka say onyame ba ye ka say obi onyame ba one hwan. Who is the Son of God? Hwan any onyame ba na ebebo awura twe konkon ne mo na ye hunu enipa a oye onyame ba emprepi no ye na mabonte na ye tibi obi say hwan ye ka say obi onyame ba say hwan na ye bonsamba nyame ba wo ho bonsamba so ewo ho na na ya desua no me ye hunu wona ye nyame ma ene wona eye abonsam enso emba na desua ne nkwa wie no do baabi a wogina se oye nyame ba na akoso abonhomoden na obaye nyame ba adwuma senso oye bonsam ba na abomodin afiri ho no mo abomodin se obabaye Awurade Nyankopon eba amen ene ye behwa de bi wo twokonkon mu Symbiosis, John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. No na kasafa kasa obi nyame ba ekire kwankora obetimi fasa na qualification na ema obetimi ye Awurade Nyankopon eba nti bibi etwe konkon no se Bible benwa na afa na ka na osusu wa biebi na ya de yesua no saa anaso etie John chapter 1 verse 12 making kind na yesua dio o say na dodo a oje no won a oje ni dindi ye no oma won tumi se wonye Onyankopon ma amen begidi ese bia kan ye no so at oti ase ye bo say dodo a oje no o kasafa ebra Yesu Kristo ba asase so no ye wo Yesu ba asase so won a oje no je se won etimi gi Yesu tu mu odi wani hu Yesu timi gi tu mu bi no say won a oji ni dindi ye no jemu a ya no hu Yesu na ye gi ni dindie wa Yesu ba ye na ni ho eso enne oji di say ye bo Yesu di ansenchani besi no won a oji ni dindie no say o ma won tumi say o me Nyankopon ma amen je se wo ye nyame ba ye tumi na Awurade Nyankopon de ma wo enti di hunu Yesu oji tumi gi no di ye Yesu ni Peter monante John monante ye suafo dodo na hunu Yesu wona tumi gi no di ye sabre no ye na ya hunu Yesu wu sorry ye ti no ye nso ni din ye de ye adwuma ni din ye di akiri ye gitu mu ade nam no ye nso so woma ye ntumi se ye be Nyankopon ma enti before so betime Nyankopon ba no di se oji din ni di je ye bre mu de Yesu Kristo ni ho enti ubetime nyame ba di se oji din no na de hutu din ni so ansa no timi ayi nyame ba amen do say dudu a oje no wona oje ni di ye no oma wontumi se o me nyame ba ye hwa de bi se obi atifie na one ne ma ho na akofa obi fira bontena ba se bra na ne memra betena me nchen na obetena ne nchen no afa de wo hunu se obra ho ase se me ma okwan a obetimi aye se ba na ne ma na be yepe eno se me so wahwe tete fi ha na ye adwuma ma me na emo mama otumi se wo so ka ma no ho na nka ma ye mienu na emo wo na se ono betena me nchen obra ho ase ndi me de waka ma ho me ma ye miensa e tumi na ode ama wo na emo onye eba ya wo eti me ni umi enu ba ye na ye onyame fam no eye tumi na Awurade Nyankopon de ama ye amen Awurade Nyankopon de tumi na di ama ye ni abe ne ma enti se odu obi tifie na onye ne ba na o ka se wafa o se ne ba se opie
na ne ba ya asɔre na so otimi pam ne ba no sɛ kɔ firifie akɔ na pam ne ba firifie a wo na enye ne meka sɛ na sene mu ba no na emom eye tumi na ɔde ama ba yɛ de ba no wo bɛhwɛ yie ene de na ɛkɔ so obi ase obi se me yɛ ɔbɔfoɔ obi se me yɛ wei me the most wani me a high priest me yɛ wei obi say eye tumi na ɔde ama na ayɛ ba o yensusu nya gye asɛ yɛn nkasa yɛyɛ asene mu ma na emom eye tumi na awuranya nkɔpɔ de ama yɛ ne abɛyɛ ma enti ade a ɛma yɛ a nya Yesu Kristo ananya nkɔpɔ timi twi wɔn aso no wow odi tumi na ama abɛyɛ ba o yɛ ade na ɔde bɛyɛ o yɛn sɛ no apɛs ɔde nsuri sɛ wiase ebre bi so ɔde gya sɛ wiase me no mienu adiri enso enne de na ɔde bɛ sɛ wiase yɛn yɛ tumi na ɔde ama yɛ sɛ yɛfa mɛ sɛ yɛfa nyɛ ba no ɛde na awie na ɔde ba yɛ so enti yɛn kɔhwɛ ade bi o Matthew chapter 5 verse 9 Matthew chapter 5 verse 9 Awurade asɛm yi sɛdeɛ ɔtwerɛ Matthew asɛmpa etire enum yi mu nkono no ɔse nhyira ne apatafoɔ da wɔn na ɔbɛfrɛ wɔn Onyankopɔn ma amen nhyira ne apatafoɔ ɛka so bi apatafoɔ a ɔne wan brɔfo no bɛka sɛ blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God. Blessed are the peacemakers for they shall be called the sons of God. Nhyira ne apatafoɔ na wɔn na ɛbɛfrɛ Onyankopɔn ma nti wo busa ho sɛ sesi ya wohwɛ mi sisi a wote me nken wo yɛ patafoɔ yɛka patafoɔ obi ɔpa asomdue ɔpa asomdue enti asɛm si fie a sɛn na asi ka no fa wo yɛ obi asoso gya gu asɛm mu dabi ade wɔ de yɛ wɔ de yɛde sɛ yɛde yɛ na anya ɔyɛ a ɛnya wafa yɛ ma ne hu sɛ yɛ ɔyɛ wo soso gya gu nsɛm mu aha ade wɔ de yɛ wɔ de yɛ bi pɛɛ na ɛsɛ ɔsa de bi bɛdi wo yɛ obi a wo pa asomdue wo kɔto sɛ ntɔkwa asi wɔ fie a Bible say baby a budu na besie no na ɔde ho asɛm nsa enti wobɔwura baby a ɛyɛ asomdue ba hɔ ana wo de owura fie pɛ na ntɔkwa na asie wobɔwura baby a na manso asi hɔ saa na wote sɛ enne wote saa huni sɛ unye onyame ba basi nsira ne apatafoɔ wɔn ɛpa asomdue ne nyame ba enti sɛ wo saa suban na saa tebie ne mu a wontimi nye nyame ba ma ne nye open tokwa obi fun won timi mfa nche no wo yo bi a wo twa nkrofo ne ntini o kan nkrofo ti asem o mba asem de o nyenya me ba basam ne say according to Matthew 5 verse 9 wasi nhyira ne apatafo won e be fo Onyankopɔn ba enti mi pese me hunu se wo ye nyame ba na wo ye patafo se ne o yo bi a twa nkrofo ne ntini ususo jagu nkrofo nsem mu a count yourself out unka nyame ma no. Amen. John chapter 10 verse 26 to 30. John chapter 10 ebrani 8 ya nti ebekɔ no 10 na mmom hunu sɛ ɛyɛ tu ɛyɛ TV so na ɔhwɛ yɛn numbers na egu ani no obeti unti bibia ase a obetimi afrɛ na nhyemu wɔ hɔnom a obetimi ama nsa ka na obetimi agya wo message no ɛwɔ comment side hɔnom na yahwɛ na yakoso asua deɛ. John chapter 10 verse 26 10 verse 26 and that is here right asem you should go on no ka say why ni nyame ba wo hu nipa ko a wo nyame ba na wo hu say ye wo Satan so ema e wo. John chapter 10 verse 26 to 30 you ready ready asem eka o say na mo de munyini efri say mu mfri nwan ni mu 26 asem oka mo de munyini asem e ye kan na pai awie ana numre no menim be o man kan tukura wo so menim ebre kura wo video we say ya nopa say ya awia say ya numre o say na mo de munyini efri say mu mfri nwan ni mu onwan ni ye wona o tie agya na asem wo ya na pede ye 27 no me nwan tie me ne na me nso menim won wo awrade nim wona ana so utie awrade ne se untie awrade ne dia a yehu firi nyame manim na se nyame nim wo so a yehu firi nyame manim ene me se adesoa we nko awie no won se ye wo nyame ma ho ane ho bon samba wo ye hwan ba wo ye Jesus ba na wo ye Satan ba o se me nwan tie me ne na me nso menim won in the assembly ye say anopa awia anure ya wo mi
utie Awurade ne ana na Awurade onim wo wa wo se oye obofo no wa wo se oye angel wa wo se oye most reverend oye apostle ho ahoni wo Awurade onim wo na se Awurade nim wo de a nyanya me ba nka nyame ma no onka ho ene onka Awurade ma no e mamode se ne omienu e bebo moden ne etie Awurade ne bo modin se ene obetie Awurade ne na obeka nyame ma no na obeka nwan ho fi se o se na mudie munyi ni efiri se mumfiri nwan ni mu obi a wontimi nya sem we ni ye di omfiri nwan ni mu ofiri nwan ni mu na wo ofiri nwan ni mu se ofiri nwan ni mu di asama make obeti ase na obaji nso adi se ye wonyame ma ane wo bonsam amen kan to so kakra I say me 27 me nwan tie me ne na me nso me ni wom na wodi machi 28 na mama wonda nkwa na me na orenyira na obi wiri nhim wo mfiri me nsem da amen Erade na e ka no enti uye nyame ba ana obi aba odua anya wo no nyame ba ana wodi konkonsa atwa tora to obi so ose obi wiri nhim mfiri me nsem da so obi timi boni dua ma ne nya wo dia bible si dua eni nyina so ne enya se ne obi aba odua ma ne nya wo a kire se wafiri nyame ma yo nimo firi se oye nyame ba de a obi ntimi nhim mfiri Erade nsem na ba bia me de yie pa 29 any 30 no say meja odi won ma me no ye kese sene nioma nyina na oberi ntumi nhim won meja nsem 30 na me ne meja ye baako and say John 3:16 say I and my father are one and the Yesu ani eja no ye baako oberi ntumi nhim won firi eja ne nsem no afana be hwim wafiri oba ne nsem mpo sa wo ye ba de ya wine ebano. Are you the son of God? And now say Satan and the banon. You read Adie Romans chapter 8 verse 9. Okay, I see Romans chapter 8 verse 9. Me say and for our Bible no. Yanko Bible ni mo. Na yensua Adie kakra bi. Na yemfa emmo yentoman. Be did say te Adie wi ase a ebebo aye kwa. Bible say asembi haramekano Adibi ara meye anka eseseni sano sebe ye Yesu fe asembi anka do anoka anamo bi a anka utuo no anka esewo se ka obusa se ebe Yesu fa na ene utuo na mo wan na obusa no nti bom pa yebisa Awurade anama utu no nyame na ayo no wadi bibi se mpa na se ene anam ka tiro se anama obi a utu no asem ya do anu ka no anka busa ho se be Yesu fe Romans chapter 8 verse 9 yen nti Awurade asem o say etifia no se onyankopon de nkwa honhom mayen anya obi a o kasa kire ne ma nyame de nkwa honhom ma ne ma nti se onye nyame ba count yourself out aso na modie muni wona mu na emu mu wo honhom nanso gi se onyankopon honhom tibi mu na se obi ni Kristo honhom a onye ne dia amen asam no ederedo aso na se obi ni Kristo honhom a onye ne dia enti wo pese me hunu se Kristo kasa ote God Bible says minwan tie me ne wo oti Kristo ne Kristo kasa ote asam no se onti Kristo ne dia enne me ka jo se unka nyame ma no wonka nyame ma no ho enti tuanamo na hwehwe okra why hwehwe okra anyum to nyuma say onua pa wadidi amen na okra so come di no hwehwe wagin kwa na okra be men wadidi amen na okra so come di no ene aduane de makra no aduane we na kra no pe o say nyame asam enkom se betwam nkom se betwam kasa wodo nyina betwam nyame asam de ntwam da
Entwamu da. Ene asema wati woje ne sen na woje no. Onyumtini se wa ya ade pa waje udi ewo nipa anim. Wa ya ade pa medofo mo bia nka se wiyo. Nanso guko mo asem de onko a na wonim. Ekwan a ofoso nya de ekura no. Busa ho se etesen. Enne ablabode te sei ana ne masiko. Wakoti adura basa empase. Wadwuma mu wadi adura basa wa na wakoti nyame. Bible so nyame asem na wapoi. Onipa wonyansa wa he. Nti Romans chapter 8 verse 9 no. O say mo de muni honamu. Na momu wa honhom. Nanso gise Nyankopɔn honhom timi mu. Amen. Ene nyame asem na de abrewe. Say na osiji asem na fa. Na okọ 14 to 15 na waka asem bi ho. 14 to 15 no. O say 14 say. Na dodo a uti Awurade Nyankopɔn honhom no. Wo na oye Nyankopɔn ma. 15. Na mo anya akwa ye honhom a mudi besoro bio. Tie die. Na mo anya akwa ye honhom a mudi besoro ne bio. Na emom mo anya abaye honhom a enum na yetie mu se aba eja. Amen. Se obeye nyame ba unya akwa ye wo. Unya akwa bio. Unni akwa ye honhom. Enu nti nyo ndofo nti se kane no nanka me yakwa na afe die made me ho. Ati ase Yesu nyame ba no bai wa baba ye me oba enkane nanka wo yakwa. Esense obeye Nyankopɔn benti o se unni akwa ye mbio. Ne o se o abaye honhom. Enti kane nanka wo yakwa. Ne enne Yesu Kristo ba ye no wa be ye oba. To se Yesu nyame ba no bai wa baba ye me oba. Ati ase Yesu ba no ba ye no obeye oba. Enne Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Bidi se wo sua asem ne ye. Enne wo hunu ba bia wugina. Etena bi unam ba bia bo hunu se ye onyame ma ana ye wo Satan ba. Na last quotation be 1 John chapter 3 verse 9 and 10. Yenti ye quotation. 1 John chapter 3 verse 9 and 10. Amen kan ho quickly na yemfa enne Awurade asem ayesua no. Bible say asempa etia asantefo say asempa etia. Yenkan Awurade asem 1 John chapter 3 verse 9 and 10. Chapter 3 verse 9 and 10. See Atifi Nyankopɔn fam mbaye ne bɔne ensia. Enemri asewe ni twato. O se Onyankopɔn fam mbaye ne bɔne ensia. O se obiara a Onyankopɔn awono no nye bɔne. Ti asam na hana o. Aha ne hia miye ba. Obiara a Onyankopɔn awono no onye bɔne. 1 John chapter 3 verse 9 and 10. Obiara a Onyankopɔn awono no nye bɔne. Efiri sɛ ni su tenimu. Na ontumi nye bɔne. Efiri sɛ Onyankopɔn na wawono. 10 tie ni 10 no tie. Yemu na Onyankopɔn ma ne obonsam ma dadie. Obiara a onye de etene ne de ono ne nua no mfiri Onyankopɔn. Amen. Oh amen. Jemi so baby a obi agem so amen. Ozi obiara ono ne nua mfiri Nyankopɔn. Obiara ono ne nua mfiri Nyame. Because odo onua onkana ti asem. Odo onua ni nu konkonsa. Odo onua nje nentini. Odo onua unwia na de. Enti so timi obi bone de a odo eni ho. Bible said obi ntimi endo Nyankopɔn na onta ne nua. Na ontimi no Nyankopɔn unhu ne da na onta onua hu no. So we kasa wo etorofo. Ene what aso de ho so do Nyame. Yenko fie gowe manso e da fie. Be ko ya de nipa nam so o man temu. So we Nyame ba. Onim na agu ase. Ewra Nyankopɔn hyira wo. O se o Nyame ba ne ntimi nye bone. So we Nyame ba, utimi nye bone de a unye Nyame ba. Amen. O se Nyame ba ne ntimi nye bone. Efiri se na ba etini mu. Tetwa konkro mo no se dua ba ntimi nso ba bone na dua bone ntimi nso ba pa. Na dua na ba e ma mo hu dua koro. Ene Ewra Nyankopɔn hyira wo. Asempa no eyetia. Asem ne nyina ni. Asem ne nyina wie ne se man eba no.
so you nyame ba de ya ba mode ne nyame ba na emom se ensem e ba yi che konkra mo hu se unyina yi a na wo gina yi e Nyankopɔn enhyira na onnomo da foforo be san ehia bio aye 2AJ TV subscribe button no na subscribe mi aso na video bi aba wonya bi ahwe afi comment side ho betime ja comment ho no na yetena se a de onti ase o sembisa bi a wo de afa ho ye de hu nkomo Nyankopɔn enhyira obi bia shalom bye bye.